कैफियत ہوتی ہے اگر یہ الیکشن 90 دن سے آگے جاتا ہے، کیونکہ آئین بہت واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے وکلا ہیں، ہمارے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ایک وکیل ہیں، نیر حسین بخاری ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس میں پھر سینسس کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پیپلز پارٹی کا موقف. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے جی. تو پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے فیصلہ ہم نے اس وقت یہی اور پہلے دن سے یہی کیا ہوا ہے، کوئی اس میں چینج نہیں آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ 90 دن کے وقت میں جو ٹائم مقدس ہے آئین کے مطابق اس میں الیکشن ہونا چاہیے. بے وجہ ملک کو سیاسی برہان اور آئینی برہان کی طرف نہیں جائیں. اور اس ضمن میں ہماری پیشکش ہوگی الیکشن کمیشن سے، انہوں نے ڈیٹ بھی دی ہے بخاری صاحب کو 29 کی، اور ہمارا اس میں وفد بھی بنے گا اور لائرز کا اور سیاسی رہنماؤں کا جو ان سے بات چیت کریں گے، جس کے بعد ہماری ایک اور سی میٹنگ ہوگی جی، اور اس میں ہمارا پھر ان کے جواب پر متعین جو بھی لائے عمل بنے گا. تو لاہور میں سی ہوگی، وہ تو دیکھ لیں گے، وہ بات کی بات ہے. اب دیکھیے اس میں آئینوں آپ لوگوں نے سوال کرنے ہیں کہ جی اس میں سینسس کا بھی مسئلہ ہے، اور 2017 کا سینسس ہو یا یہاں کا ابھی ڈیجیٹل سینسس ہو جو ہمارے لیے ایک متنازع سینسس رہا ہے. اس پر میری گزارش ہوگی سابق سی ایم سندھ مراد علی شاہ سے، کیونکہ وہ سی سی آئی میٹنگ کے ممبر ہیں اور اس پچھلی میٹنگ میں موجود بھی تھے، کہ جو ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ تب تھا نہ آج ہے، وہ بھی اس کی تھوڑی ڈیٹیل اگر آپ سوال پوچھیں تو دیں گے. یعنی کہ ہمارا کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے. جو ہمیں وہاں کہا گیا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی. جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہونا ہے، جب سیٹوں کا اضافہ نہیں لکھا گیا ہے، وہ نہیں ہونا ہے، تو پھر یہ نئے ڈی لمیٹیشن کی بنیاد پر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے الیکشن. ایسا ہی نا، ایسا ہی ہے. اور یہ بار بار آپ ہمارا سن بھی رہے موقف دیگر فورمز پہ. تو اس حوالے سے بھی بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ اور ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوگا. جو ڈیٹا وہاں شیئر کیا گیا تھا وہ سی ایم بھی بتائیں گے، اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتا، کیونکہ سیٹوں کا اضافہ نہیں ہونا تھا، اور یہ بات بار بار کہی گئی. یعنی اس حوالے سے کافی ڈسکشن بھی ہوا سی میں، اور سب کی رائے اجتماعی یہی تھی، بغیر کسی چینج کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، ہر ممبر کی اور سینئر ممبرز نے اپنے رائے دی کہ ہم اس میں ڈیلے یا تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں بنتی ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیے ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے موٹی بحث رہی، جو زیر گفتگو رہی، وہ سیلاب کمیٹی منظور جو ہمارے پنجاب کے دار بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی اس میں وہاں عام کے ساتھ بھی کہ ان کو کیا کیا ریلیف اور تقویت پہنچانی ہے. ٹرانسفر کیا ہے جی لوگوں کو، ملکیت دی گئی ہے اپنی اپنی زمینوں کی. یعنی کہ کوئی چیلنج ہے، کوئی سانحہ ہے، اس میں سے مواقع نکالے گئے ہیں بہتری کے، یعنی کارکردگی بہتر ہو، اور تھوڑا مطلب زمین میں، وسائل میں نیچے تک لوگوں پر جو سخت بدحال ہیں، جو سخت مظلوم ہیں، سیلاب زدہ ہیں، ان تک منتقل ہو ان کی لینڈ کی ملکیت. اور زمین کی ملکیت پیپلز پارٹی کا ہمیشہ منشور رہا ہے، تو یہ ایک تاریخی عمل ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ اگر اس سندھ کے تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں، پنجاب کی حکومت بھی اسی طرح دیکھے کہ لوگوں کو کس طرح ٹائم لگتا ہے. بالکل سندھ میں بھی ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ماڈل یہی ہونا چاہیے، اور ہم معاشی بدحالی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بالکل کریں. اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اس وقت سنگین ہے،
اور اس پر جتنی بھی ہم لوگوں کو ریلیف دینے کی منصوبہ بندی کریں اور اس الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں، وہ میں سمجھتی ہوں اس وقت ضروری ہے۔ اور دیکھیے ایک اور بات ہے، پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے اور اس میں ہمارا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہر مظلوم، ہر طبقے، ہر مسلک، ہر مذہب کی جگہ ہے، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ اقلیتوں کے حقوق ہوں۔ ہم ان کو اقلیت نہیں سمجھتے، اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی برابر کی شہریت کے حقوق نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا جنابوالا میں بھی ہم نے مستقل نہ صرف پنجاب کے وفود گئے ہیں لیکن وفاقی ہائی لیول وفود گئے، میں خود گئی تھی، میرے ساتھ میرے دونوں اطراف پہ جو آفس بیئرز ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے، اور ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ویژن ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کا ویژن اس کی بنیاد پر ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچا تھا کہ یہاں سب کی برابر اور مساوی شہریت کا کہ ہم طلبگار ہوں گے اور یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جی ہم متحرک رہے اگین، اس میں اسلام آباد سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے کیسز آئے ہیں مظالم کے، بچیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ، خاص طور سے ملازمین کے ساتھ جو ہوا ہے ان کے لیے، چاہے پارلیمان ہو یا پارلیمان کے باہر ہو، چاہے سندھ میں ایکشن لینا ہو، سب سے سب اول میں پیپلز پارٹی رہی ہے، چاہے جو بھی ہو۔ انصاف کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اس میں جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور وہ کیا گیا ہے۔ نہیں، آج سوال آپ کے بہت ہیں اور میں نے بہت سچی طور پہ بات کی ہے، اس میں سے میں چاہوں گی کہ اس میں ظاہر ہے جہاں تک سینسس کی بھی بات ہے، اگر سی ایم کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں، اگر سوال کر لیں، جی ٹھیک ہے، ایک منٹ، ایک مینج کریں، ایک فائنل پوائنٹ جی ہے، انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ ایک کسی نے کہا کہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ بن جائے، ٹھیک ہے جی، ایسا نہ ہو، اور جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں سی سی ایل سی پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ قوانین جو ہیں ان میں چینج لا سکے، آئینی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ آئین کو ریویو کرے گی، یہ ثوابدید نہیں ہوتی، ود گریٹ ریسپیکٹ، ود ڈیو ریسپیکٹ، یہ ثوابدید نہیں ہوتی کسی کیئر ٹیکر کی۔ سو ہم اس میں کافی وضاحت سے، کمیٹی سب کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے، 5 ممبران کی کمیٹی بنی ہے، اسپیشل انویٹی بھی لوگ ہیں اس میں، تو جو بھی ہیں جو بھی گزرا ہے ڈزنٹ میٹر، ایشو یہ ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا آئین کے مطابق، جو تھوڑے بہت چینجز آئے وہ تاکہ یہ 3 مہینے عزت سے نکل جائے ملک کے اقتصادی پالیسی کے حوالے سے، وہ صرف وہ تھا تاکہ کیونکہ انٹرنیشنل ادارے آپ کے ساتھ ڈیل کر سکیں، تو یہ بھی بات ہوئی امنگ مینی ادر تھنگس۔ اجلاس ابھی بھی جاری ہے، اب پلیز ون بائی ون کون ماڈریٹ کر رہا ہے؟ عثمان آپ بتائیں تاکہ پھر ہم ڈیوائڈ اپ کریں نا۔ جی جی ہاں، بخاری صاحب بھی بیٹھے، ہاں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ سینسس کے اوپر، تو آپ ہاں یہ ضروری ہے، ایک دن پہلے بھی آپ کہتے تھے کہ پہنچ جائے گا سینسس ہے اس کو نہیں مانتے، ہمارے تحفظات تھے، لیکن پھر آپ نے دستخط بھی کیا، اس کے بعد کئی دن تک آپ اس پہ کی آج سی سی میں بات ہوئی، تو آپ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا ہمارا اعتراض کیا تھا، ہماری مقصد یہ تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہ ہو۔ جب ہم اس میٹنگ میں میں تھا، نبی قمر صاحب تھے، قائرہ صاحب تھے، یعنی ہم 3 لوگ تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، جب وہ نمبر سامنے دکھائے گئے اور اس وقت ہمیں صرف پروونسز کے نمبر دکھائے گئے تھے، چاروں صوبوں میں کیا مردم شماری ہے، اور اسی وقت میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا اور میں نے کہا تھا مبارک ہو سب کو، الیکشن جو ہمارا مقصد تھا وہ ٹائم پہ ہوں گے، اس لیے کہ سینسس کے بعد کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، جو سندھ کی سیٹیں ہیں وہ سندھ کو، اور صحیح یا غلط بیسیکلی ہم واپس 2017 پہ چلے گئے تھے، جو ادھر بات تھی سندھ کی سیٹیں ہوں گی وہ سندھ کو ملیں گی، پنجاب اور سو آن، تو جو ہمارا مقصد تھا کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو، اس وجہ سے ہم نے سینسس کو ادھر اپروو کیا۔ ہم نے اس کو ڈسٹرکٹ کے نمبرز مانگے، میں نے کہا آپ کو کچھ دیر میں دے دیے جاتے ہیں، وہ کوئی 1 ہفتے بعد میرے خیال ان کی ویب سائٹ پہ آئے، اور آج تک
ब्लॉक्स के नंबर दिए हैं। अब मैंने कहा ना क्यों कह रहा हूं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे। आइन है, आर्टिकल 51(5) कहता है कि जी अगर कोई नया सेंसस अप्रूव होता है तो सूबों में जो कौमी असेंबली की सीटें होंगी वो उस सेंसस की पॉपुलेशन के हवाले से होगी सूबे के। मैंने जैसे बताया उधर ही मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि 19 सीटें हैं, सिंध की 61 हैं, पंजाब की 141 हैं, बाकी सूबों की मुझे याद नहीं है। तो वो चारों तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आइन नहीं कहता कि डिलिमिटेशन दोबारा होगी, ये बहुत क्लियर आपको कहीं मुझे बता दें अगर ये है। आइन नहीं, लॉ कहता है 72 जो इलेक्शन एक्ट का है कि जी आफ्टर सेंसस डिलिमिटेशन करेंगे। अब आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होगा, एक जगह नहीं लिखा, 3 जगह लिखा है, 224, 105 और जो 48(5) की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट देंगे। तो क्या प्रिवेल करेगा? आइन प्रिवेल करेगा। हमारी तो कामयाबी नहीं होगी सेंसस को उस दिन अप्रूव करने में, इसलिए कि अगर सेंसस ऐसा होता जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती, जिसमें डिलिमिटेशन हर हाल में करानी पड़ती तो हम नुकसान में जाते। 90 डेज में इलेक्शन नहीं होते, तो वो सेंसस जिसके अंदर 90 डेज में इलेक्शन हो सकते थे, जिसके अंदर डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं। और अभी भी हमारी यही डिमांड है कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप इलेक्शन 90 दिन में करा सकते हैं। अच्छा ये बताने इसी से रिलेटेड है, क्या जिस इजलास में आप शरीक थे क्या आपके ध्यान में नहीं था कि जो इलेक्शन की तारीख देने वाला इदारा इलेक्शन कमीशन है जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, जो आजाद खुद मुख्तार इदारा है, ठीक है, अब वहाँ पर 2 बातें थी, एक तो हल्काबंदियां और दूसरे नहीं इंतखाबी फहरिस्तों की, क्योंकि इंतखाबी फहरिस्तें भी तो उसमें टाइम लगेगा। तो उस वक्त क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के ज़हन में ये बात नहीं थी कि वो इदारा भी मौजूद नहीं है जो हमें यकीन नहीं लगाए, ठीक है, और दूसरा सवाल कर ले भाई। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन सीसीआई में नहीं आता है। सीसीआई कर लो ना, आपने सवाल कर, इलेक्शन कमीशन सीसीआई में नहीं आता है। हम फैसला करते हैं जो हमारे सामने चीज होती है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 दिन में, जिसने भी ऐलान करना है, सदर ने करना है या इलेक्शन कमीशन ने करता है, उस बेस पे नहीं पड़ते हैं। मैं करूं या आप करें, 90 दिन आइन में लिखे 90 दिन में इलेक्शन होने। इंतखाबी फहरिस्तें तो पहले ही फ्रीज हो चुकी थी, उससे पहले आखिरी तारीख खत्म हो चुकी थी, तो ये सारी तैयारी तो हुई भी थी। सीसीआई की मीटिंग से पहले जो लास्ट डे थी रद्दोबदल में इंतखाबी फहरिस्तों में, वो खत्म हो चुकी थी। तो वी वर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्शन, वो तो सब चीज नजर आ रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। और जब वो नंबर सामने आए हमारे पास सेंसस के, उस हिसाब से भी कोई आइन में तरमीम की जरूरत नहीं थी, उस हिसाब से भी 51(5) की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी थी। तो आप ये बताओ कि मैं खामखा उधर से उठूं कि इलेक्शन कमीशन को भी बुलाओ, और ये भी आइन में जब लिखा है तो उसको काम करना है। जी बस एक मिनट जी हाँ जी पहचानती हूँ। नहीं सुन ले सवाल ले पीपल्स पार्टी ने क्या I'm going to give it to Naya. नहीं होते तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मामला जो हाल ही में हुआ है सदर की तरफ से, उस पर सीसी ने क्या? शुक्रिया जी। जहां तक 90 दिन की बात है उसमें आपसे डिटेल वजाहत मैं चाहूंगी कि हमारे सेक्रेटरी जनरल जो वकील भी हैं इस बात पर थोड़ी ज्यादा तफसील से रोशनी डालें। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी देखिए, ये इस वक्त इस पर भी अभी अभाम है, और जहां तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है सेनेट में वो अमेंड भी हुआ था। तो इसके इन दोनों के स्टेटस पे आपके जो सवाल हैं उस पर तफसील से बुखारी साहब बात करेंगे। मैं चाहूंगी एक माइक और जो हम यूज कर रहे हैं ये भी आपकी तरफ आ जाए। थैंक यू। ठीक है, रख दो। मे बी यू विल यूज इट। आज की जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो इकोनॉमी की बात हुई वो शायरी साहबा ने आपको बता दी। आपका सवाल है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होता। बुनियादी बात यह है कि जो कंट्रोवर्सीज शुरू की गई हैं और ये जवाब बनाया जा रहा है इलेक्शन को डिले करने का, वो डिलिमिटेशन है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग 5 अगस्त को होती है। Speak into the mic. अभी की न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन has announced preparations for by-elections in 21 districts of Jammu. So
5 अगस्त को ये मीटिंग होती है जिस पे ये अप्रूव करते हैं सेंसस को, और आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि जो एलोकेशन है टू दी प्रोविंशियल नेशनल असेंबली विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। और वो मैं आपको आर्टिकल 51 जरा आपके सामने रख देता हूं कि आर्टिकल 51 डिफाइन करता है, पहली बात सब आर्टिकल कहता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ सीट्स होंगी 336 सीट्स होंगी नेशनल असेंबली की, जिसमें 266 जो है वो एलोकेशन आया जो सब आर्टिकल 3 में 51 उसमें है कि 266 सीट्स हैं फॉर जनरल इलेक्शंस of the National Assembly constituencies, 60 seats हैं for women reserved seats, 10 seats हैं minorities की, वो एलोकेशन दी गई है। और 51 का 5 जो है वो कहता है कि जो ऑफिशियली लेटेस्ट पब्लिक सेंसस होगा उसकी बुनियाद पर एलोकेशन होगा। यहाँ पे कोई डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है, आर्टिकल 51 में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। 9 तारीख को एडवाइस दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, तो आर्टिकल 224 ऑपरेटिव हो जाता है। आर्टिकल 224 कहता है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व होगी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और अदरवाइज ऑल्सो, वो प्रोविजन 58(2) में भी है, 58(2) में भी है, तो फिर इलेक्शन वुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज। तो 224 की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 17 है इलेक्शन एक्ट की, जो ये कहती है कि डिलिमिटेशंस जो होंगी वो जो ऑफिशियली पब्लिक सेंसस होगा उसकी बुनियाद पर डिलिमिटेशंस होंगी। तो इलेक्शन एक्ट जो है ये सबसर्विएंट लॉ है, इट्स अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये ओवरराइड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उनको अपहोल्ड होना चाहिए और इलेक्शंस विद इन 90 डेज होना चाहिए। इसलिए कि जितने भी आर्टिकल्स हैं और पर्टिकुलरली आर्टिकल 51 जिसका सहारा लिया जा रहा है उसमें कहीं भी एलोकेशन ऑफ सीट जरूर है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा होगा कि इसमें डिलिमिटेशन जरूरी है। और सेकेंडली आप एक बात ध्यान में रखें, नॉर्मली सेंसस ऑफ एवरी 10 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है, ये भी आप ध्यान में रखें। अगर ये इनकी मंशा होती कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात प्रोवाइडेड होती। इसलिए मैं समझता हूं कि आर्टिकल 224 है वो ओवरराइड करता है, बाकी जितनी भी प्रोविजंस हैं इलेक्शन एक्ट की वो सबसर्विएंट है, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। इसलिए पीपल्स पार्टी इस मौके पे आज भी है कि 224 की जो प्रोविजंस है विद इन 90 डेज इलेक्शन होना चाहिए। इस पे आई एम कमिंग टू द पॉइंट। द नेक्स्ट इज कि जी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। इलेक्शन कमीशन ने हमें दावत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 29 के लिए, मैंने हमारे डेलीगेशन जो है उनसे मिलेगा, वो डेलीगेशन अभी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा चेयरमैन साहब की तरफ से, जो उनसे परसुएट करेगा इलेक्शन कमीशन को, अपनी कंटेंशन सबमिट करेगा कि 224 आर्टिकल की जो प्रोविजंस हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इन केस वो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो भी होगा उनके साथ उस पर उनका डिसएग्रीमेंट है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये फैसला है, तो जो वो जवाब देंगे तो अगली सीसी की मीटिंग हम लाहौर में करेंगे, जिसमें हम स्ट्रेटजी इवॉल्व करेंगे लीगल एंड पॉलिटिकल। वो हमारी सीसी लाहौर में ये डिसाइड करेगी इन रिस्पॉन्स टू दी रिप्लाई गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर आपने पूछा कि जो एक्ट्स हैं दोनों उसके बारे में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस है वो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर तो प्रेसिडेंट को ट्रांसमिट होता है कोई भी बिल फॉर असेंट, तो वो विद इन 10 डेज उसको असेंट देगा। अगर विद इन 10 डेज असेंट नहीं देता तो फिर ही सेंड बैक टू दी पार्लियामेंट। उस पर डीमिंग क्लॉज कतल नहीं है। जब वो बिल जिस हाउस से आया है उसको
सेंड बैक कर देता है तो फिर देयर विल बी ए जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, फिर जॉइंट सेशन होगा, और अगर जॉइंट सेशन में वो बिल पास हो जाता है विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट्स, फिर वो ट्रांसमिट होगा प्रेसिडेंसी को फॉर सिग्नेचर फॉर असेंट। अगर वो 10 दिन में वो असेंट नहीं देता फिर प्रेसिडेंट, तो फिर वहां पे डीमिंग क्लॉज जो है वो इन्वोक हो जाएगी। फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो इट विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बड़ी वाज़ह पोजीशन है आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बड़े वाज़ह है। दूसरी बात करूं सो बोलो मेंबरशिप ड्राइव मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डबल माइंडेड क्यों नजर आती है? किधर से? तहरीके इंसाफ ने पंजाब की और केपीके की असेंबली तोड़ दी तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन की कोई वादा नहीं हुआ। आज जब खुद हुकूमत से कहा है 90 डेज लागू होना चाहिए, सदर मुमलिक अपने खाते का इलेक्शन कमिश्नर को उसके लिए अलग पॉलिसी थी, इलेक्शन कमिश्नर ने मिलने से मना कर दिया, पीपल्स पार्टी खुश थी, ऐसा क्यों है? एक तरफ क्यों नहीं? इसमें बड़ी वाज़ह बात है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा पहले स्टांस था, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शंस करवाने नहीं थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन में। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट आई जिसपे कहा गया कि ये 3-2 की जजमेंट है, और फिर उस पर ऑब्जेक्शन आया कि 4-3 की जजमेंट है, और फिर उसमें प्रेसिडेंट साहब खुद इन्वॉल्व हो गए। प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियार नहीं था इलेक्शन डेट अनाउंस करने का, वो आर्टिकल 105 के नीचे गवर्नर के पास था। तो वो उन्होंने जब इन्वॉल्वमेंट की तो फिर कोर्ट इन्वॉल्व होगी, तो कोर्ट का भी वो डोमेन नहीं है। हम समझते हैं कि कोर्ट ठीक है कानून को, आइन को इंटरप्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन दे कांट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पहले भी इतराज था, आज भी हमारा मौक़िफ़ है कि आइन साजी और कानून साजी ये टोटल प्रेरोगेटिव जो है पार्लियामेंट का है, ये किसी और अदारे का नहीं है। इस मौके पे हम पहले भी थे और आज भी। वन मोर थिंग शादी, हम जस्ट वन सेकंड। अगर आपने जो बात पूछी है, जब जो लीगल पोजीशन बताई है नए बुखारी साहब ने, और वो बड़ी वाज़ेह है कि वहां पर एक इदारे के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड था इसके ऊपर वो बड़ा क्लियर था कि वी स्टूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर थी उस वक्त, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने फौरी तौर पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसने जाकर खुद अपने तय, हम उस वक्त गवर्नमेंट का एक हिस्सा थे, हमारे पास एक लिमिटेड रोल था, लेकिन फिर भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम हर जमात के पास गए, बशमूल ऑपोजिशन की जमात, पीटीआई भी उस वक्त ऑपोजिशन में थी, और आपको पता है टेबल पे बैठकर हमने बात की और बहुत हद तक ये फैसले हो गए थे कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उनका एक जिद्दी लीडर है जिसने सारे डायलॉग को उस पर मलिया मेट कर दिया। तो पीपल्स पार्टी हमेशा क्लियर रही है, और ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और रिकॉर्ड की क्लैरिटी के लिए जरूरी है बताना कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अपने इस मौके पर क्लियर रही है इस मुल्क के अंदर। थैंक यू शादिया। एक मिनट एक आपसे बात गोश्त कुंडी साहब भी करेंगे। मैं केपी के हवाले से एक अनाउंसमेंट हुआ है, उससे पहले मैं ये बताती चलूं कि पीपल्स पार्टी मेंबरशिप और चेयरमैन बिलावल ने ये तय किया है कि अब मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होने वाली, क्योंकि ये ही वक्त है इन सारे कामों का, जमहूरियत में लोगों को इन्वॉल्व करने का, और उनकी गुजारिशात और तकालीफ में हम इजाफे के बजाय उनको इस वक्त रिलीफ दें। तो ये मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होने वाली है, प्लीज नोट। और एक अनाउंसमेंट भी हुआ, चलिए बताइए कुली साहब। वही मैं ये आज इलेक्शन कमीशन ने आज खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस जो बल्दियात के लोकल गवर्नमेंट की जो खाली सीट थी, उनके लिए आज शेड्यूल का ऐलान आज किया है। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन 21 जिलों में करवा सकते हैं तो 90 दिन में जनरल इलेक्शंस भी हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये दो टोक मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जो है वो जाएगा इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद फौरन सीसी की मीटिंग होनी है लाहौर में, और उसके बाद हमने कायदा का लामल भी देना है। और साथ साथ हम अगले महीने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनाउंस किया है कि हम अपनी पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी इंशाअल्लाह ताला
वो भी जो है उसको भी है हम ऑल ओके ये बता दें बस 2 सवाल और हाँ तय करो आप लोगों की बातों से तो यही लग रहा है कि वो पीपुल्स पार्टी अब नहीं रही जो बेनजीर साहबा के दौर में थी, भुट्टो साहब के दौर में थी। क्लियर वादे मौके पर थी हर इशू पर। अब ये वादे है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं, यही आसार बताए जा रहे हैं। और वो कुव्वतें कौन सी हैं, उनका नाम लेने से आप क्यों डरते हैं जो इंतखाबात नहीं करानी चाहिए? हमने उन थोड़ा कुव्वतों का कराना है। नाम ले, और अगर इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सॉरी, माफ कीजिए। आप लोगों के पास क्या राय अमल होगा? आपकी जारहाना सवाल और तकरीर से मैं नहीं आपको इसी तरह जवाब दूंगी। नहीं, दैट्स इनफ जी, दैट सीधी बात ही हम करें, देयर इज नो नीड टू बी ऑब्जेक्शनेबल। बात सिंपल सी है जी, इलेक्शन हमने नहीं कराने होते। हम वाहिद जमात हैं इस वक्त जो बैठे हैं, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि 90 दिन में होने, जिसने कोई मौकिफ तब्दील नहीं किया। जिस इशू पे भी बात हुई है अभी, सारी लीडरशिप हमारी यहाँ बैठी है, जिस इशू पे भी हमने जवाब दिया है, हमने अपनी इस वक्त तसलसल दिखाई है पॉलिसीज में। मुझे अफसोस है कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, मैं आपसे बहस में नहीं पड़ रही। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने चाय पी के हमसे अपने दलाइल देने जरूर दीजिए।